हय काल सुदिनान एक स्टेटमेंट केलो की डिसोल्यूशन जावच्याक तेज्या फावट सस्पेंडीन एनिमेशनान दवरलेली असेंब्ली टील बायपोल्स आर हेड वॉट तुमचें कितें म्हणटा? नाही आमी कोणीच डिसोल्यूशन जातली असेंब्ली अशें म्हणूना आनीक सद्या 37 MLAs हावजान आसा आनीक 3 बायपोल्स जातले. भारतीय जनता आनी सहकारी पक्षा कडेन स्पष्ट बहुमत आसा तेका लागून जी गोंयची विधानसभा ती सस्पेन्शन एनिमेशनान दवरपाची गरज ना किंवा राष्ट्रपती लावपाची किंवा डिसॉल्व करपाची गरज ना आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता चड करून लोकसभे बरोबरूच हे तिनूय मतदारसंघाच्यो निवडणुका जातल्यो आनी त्या हितूर बरोबरूच सगळे गोंयांत निवडणुको जातल्यो अशें एक अंदाज आमकां आसा. तशी स्पश्ट म्हायती मेळना. जेन्ना इलेक्शन कमिशन जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्नाच आमकां एक अंदाज दिसता जावंक शकता पूण जेन्ना इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करता तेन्नाच हें खरें आसता. सर देर इज अ फियर दॅट ह्या सायडीचे त्या सायडीच्यान वचूंक शकता त्या सायडीचे आमदार ह्या सायडीच्यान वयता तुमचे पार्टी दुसऱ्याचे आमदार हेचेर तुमचें कितें म्हणणें ह्या दिसांनी उलोवप चलता? कशें आसा खंय पयर एक रुमर्स जाले करेक्ट आमी बाबूश मनसरेदाच्या चल्याच्या वेडिंगाक आशिल्ले थंय सगळे आशिल्ले आमीच आशिल्ले अशें ना. काँग्रेस पक्षाचे आमदार आशिल्ले मोगू पक्षाचे आशिल्ले भाजपाचे आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी त्या हितूंतल्यान थंय मेळप जाता एकडे मेळून सगळे एकडे जेवले खाले आनी तसो कांय विशय जावं नाशिल्लो. रुमर्स सगळे जाले आनी आमकां खंयचोच सहकारी पक्ष जर आमकां सोडपाचो ना. आमचे बरोबर ते आमचे बरोबर आसताले. आमचो खंयचोच पक्ष आमकां भितर फूट घालपाची ना. समज काही आमदार विरोधी पक्षांतले समज राजीनामो दिवन येतात जाल्यार कशें की आमचे सबका साथ सबका विकास सगळ्यांक बरोबर करून येवंक वचपाचें. आमकां केंद्रीय नेतृत्वान सांगलां सगळ्यांक घेवन तुमी बरोबर वचात. त्या हितूंतल्यान आतां पक्षान एक बारीक बारीक कार्यकर्ते येवपाक सुरवात जाली. पयर आमचो माजी मंत्री रमेश तवडकर आयला. हेजे अन्य पक्षाचे खूब जाण भारतीय जनता पक्षा भितर येवपाक लागले.